tugas betul kula sareng panjenengan minangka khalifatullah ing gika itu ngelastariake sifat Allah beles. Manabi Sayyidina Umar beles neser kamano, Imam Ghazali beles neser kalala. Gara-gara lalak masuk surga, gara-gara mano masuk surga. Orang di hadapan hakim gak itu posisinya sama, dan itu yang dilakukan oleh Syureh. Enten bene polana Sayyidina Ali gak itu khalifah presiden ditempatkan di tempat khusus punten, padahal Syureh gak itu yang mengangkat Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi li'abdihi yaghfiru wa yarham. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadinilladzi simatuhul ghufran wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Semulja Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman sareng seteje jajaran, semulja Ketua Sajadah Fajar sareng seteje cakanca komunitas Sajadah Fajar, jamaah Masjid Ar-Rahman sejuga betul kaula muljaki. Alhamdulillah beje laku samangken betul kaula sareng panjenengan setuju kenging kabelesan dari Allah, kenging hidayah dari Allah. Kuliaki pangkelian betul kaula sareng panjenengan setuju. Paringe kasokan bahkan bene namung kasokan tapi lebur hadir deka masjid-masjid ben saat semangkin kaleresan Masjid Ar-Rahman. Muga-muga langkah betul kaula sareng panjenengan dari telem masing-masing bedesederi kali anget insyaallah, bedesederi beluto, benderi pan sepenapan tempat selain kaca teteh mongko Allah minangka tambena amal soleh betul kaula sareng panjenengan setuju ben kenging ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat gak dinto ngiring esok koreh de ajonanipun Allah tak setuju orang kenging nikmat ketika dinto bede semak ke masjid tahun dengan ongke ke masjid tapi beceng ongke kalencak iki gak dinto bede sejauh dari Kaliangat Rabu dekat dinto, jarak tidak menghalangi keangkuh hadir dari masjid ke masjid. Jamaah sebetulnya kaula muljaki pun apa seelastariaki betun kaula sareng panjenengan kak dinto menangka wujud dari pelaksanaan fungsi betul kaula sareng panjenengan minangka kabulaipun Allah. Beda dua tugas betul kaula sareng panjenengan hadir dek dunya kak dinto sareng Allah. Saya pertama tugas minangka kabulaipun Allah selakar wajib kaangkui abek teh ngabdi ibadah ke Allah.
Allah adabu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sengko tak nyipta jin ben manusia kejabana ka angku ibadah ka sengko. Nomor 2, dan kaula sareng panjenengan keduan tugas hadir sareng Allah dek bumi na Allah menangka khalifatullah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah debuna Allah dek ka malaikat ka dinto saungkuna sengko ada tiaki bumi Arya khalifah orang separingi sareng Allah wewenang ka angkui kadipenapah natah bumi na Allah ka dinto ngatur bumi na Allah memanage kehidupan bumi na Allah. 2 tugas kak dinto menabi erengkes betul kaula sareng panjenengan kenging kewajiban ka angkui mengaplikasikan sifat-sifat Allah. Sifat Allah kak dinto beda se pasif beda se aktif. Sepasif artipun sifat kadin sejat lakar ada dalam diri Allah. Agar dia Allah itu akbar, maha besar. Ya maha besar. Allah itu wujud ada, ya ada. Allah itu ahad, Allah itu esa, ya esa. Maka tugas menangka kabulai pun Allah saya wajib betul kulisan paceng ngabulah dek Allah akati saat semakin ngalastaraki pakon asolat kak dia menangka wujud dari pangabdian betul kulisan paceng dek Allah. Allah saya wujud, Allah yang ada. Dan keberadaan Allah lain sareng keberadaan makhluk epon Allah. Hadirin sifatun kaula muljaki sapaneka cukan beten kaula sareng panjenengan mengaplikasikan sifat Allah akbar, Allah maha besar. Artena beten kaula sareng panjenengan kene apapun yang kita sandang, jabatan apapun yang kita sandang, betul kulis sareng panjenengan kak dinto kene, maka merasa kecil, betul kulis sareng panjenengan di hadapan Allah berarti mengaplikasikan sifat Allah yang akbar. Jamaah sebutin kaulah amul jaki. Berdesukan sifat Allah yang aktif. Artinya Allah itu bekerja. Akatia Allah al-Khaliq, Allah zat yang menciptakan. Maka betul kaula sareng panjenengan andi juga kewajiban keangkui mengaplikasikan sifat al-Khaliq itu dalam bentuk betul kaula sareng panjenengan berinovasi. Betul kulis sareng panjenengan kak dito melakukan sesuatu karenaan dalam odik beda itunya kak dito. Hadirin sifatun kaula muljaki sepeneka juga sifat Allah kak dito Ar-Rahman. Maka betul kulis sareng panjenengan andi kewajiban mengaplikasikan sifat Allah kak dinto artena dan gula sareng panjenengan epakon dadi orang yang punya sifat penyayang. Hadirin sebutin kaula amul jaki beda debu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang sayang andi sifat penyayang
maka orang kak itu bakal sayangi sareng zat semaha penyayang. Melana den kula sareng panjenengan epakon sareng Allah kaangkui sayang kaangkui belas dek ka makhluk sebeda bumi. Beni namung dek manusia. Irhamu man fil ardi. Beleseh sambian kapi dek makhluk sebeda bumi. Maka zat sebeda i atas langit bakal belas dek den kula sareng panjenengan setuju. Beda hikayat semenarik separ juga iaturaki saat semangken senajan ampun oneng iaturaki masjid Asy-Syafi'iyah manding timin. Beda hikayat iki kak dinto tentang Sayyidina Umar. An Umar radhiyallahu taala anhu kana yamsi fi sukkatil madinati. Dari Sayyidina Umar hikayat kak dinto setong saat Sayyidina Umar kak dinto yosmiosan lorong-lorong Madinah. Faro'a sobian kana fi yadihi usfur. Maka Sayyidina Umar ngolati nak kanak kene seetanang anak kanak kadinto neguk manuk. Wa kana yal'abu bihi nyaman anak kanak ki nak kanak kadinto manuk gelek kemain mainan manuk iki farahima Umaru dzalika al-usfura fastarahu. Sayyidina Umar nangale anak kadon mainan manuk cek petek cek katipun apa. Sayyidina Umar neser ka manuk kadinto. Maka manuk kadinto yo beungin sareng Sayyidina Umar. Jamaah sebutin kaula muljaki. Sampun yo beungi dari nak kanak kadinto fa'ataqahu. Maka manuk kak dinto lepas sarang Sayyidina Umar bebas. Enten kula sarang panjenengan ngombengi manuk korongi kan. Iki kanggo yobu. Kak dinto punten yobengi pas lepas. Anapa? Neser. Mulana men manuk kak dinto teguk nak kana bahkan korong sakale manuk kak dinto tak bahagia. Manuk nika bahagia menabi bede alam bebas. Iki pelajaran dari Sayyidina Umar dek betul kaula sareng panjenengan. Falamma tuwfiya Umaru radhiyallahu taala anhu ra'ahul jumhur fil manam. Sampurna Sayyidina Umar kak dinto wafat, banyak orang-orang seamimpe tentang Sayyidina Umar kak dinto. Fasa'aluhu an halihi. Maka di dalam mimpi kak dinto banyak orang seatanya dek Sayyidina Umar tentang katipan apa kondisinya Sayyidina Umar. Faqalu orang-orang banyak atanya ma fa'alallahu bik. Apa yang sudah Allah lakukan kepada Anda? Kak itu pertanyaan dari orang dekat Sayyidina Umar. Apa jawab Sayyidina? Qala ghafarallahu li wa tajawaza anni. Allah nyapora kaulih. Dan Allah tidak memperhitungkan kesalahan dosa-dosa kaula. Kalau Sayyidina Umar tanyai bi ayyi syai'in ajunan sepura sareng Allah tak mariksa lalampan kalopo dan ajunan
Karena apa? Bijudika napa polana sifat lo manah sampian au biadlika atau adila sampian au bizuhdika atau kalaban sifat zuhud sampian. Qala ajawab Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni fit turab wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani mahibani. Nalikana sampian nyabek kula dalam kubur ben sampian abendem kula dalam kubur topo tanah ben tinggal lagi kau lebih tibian pas datang dua malaikat gelak mahibatani seserem sematako fatoro akli warta adat mafasili elang akal kaula ngeter soko kaula anapa min haibatihima dari serem malaikat sedua gelak fa akhadhani wa ajlasani dua malaikat gelak neguk kaula ben matojuk kaula wa arada ayas alani dua malaikat gelak bedi mareksah kaula ya pun Sayyidina Umar di saat-saat malaikat gelak ngagek mereksa Sayyidina Umar fasami'tu nidaan minal hatib utruka abdi oneng-oneng beda suara seta epangki suara kak dito dari kak dimma monyena suara utruka abdi biarkan hambaku itu wala tukhawwifa jak kok takoen ki fa inni rahimtuhu saumna kaula beles dek ka Umar kak dito ngake periksaah beda suara saya ngalarang dua malaikat kak dito ka angkui mareksa Sayyidina Umar debunah suara gelak fa inni rahimtuhu kula beles dek ka Umar wa tajawaztu anhu ben kula melewatkan mareksa kalau poten dari Sayyidina Umar li'annahu rahima usfuron karena dimin Sayyidina Umar kak dinto oning beles dek ka manuk gara-gara manuk alepas manuk lekat dinto si maksudkan kula gelak Allah itu punya sifat apa? Rahman. Maka aplikasi dari sifat Ar-Rahman betul kula sareng panjenengan pakon juga andi sifat beles dek ka makhluk Allah. Benih namung ka manusia. Tapi juga dek ka makhluk-makhluk di luar manusia. Gara-gara manuk polami beda lemah masing-masing saya semakin ngorong manuk lestari pengajian gak dinto ocor manuk beda ini banyak ya pun gak dinto Sayyidina Umar beda juga caretana Imam Ghazali jamaah sifatun qaulul jaki ruya al-Ghazali fi naum faqila lahu ma fa'ala Allahu bik Imam Ghazali eka mempeh maka dalam mempeh gela Imam Ghazali tanya lagi apa yang sudah Allah lakukan kepadamu faqala au qafani baina yadayhi Allah malongku kula iya junani pun Allah bayangkan jangankan Allah seorang santri moso kiai kasokani kangku longku iya junana kiai kadipun apa perasaan seneng engki
bangga engki, kobesa engki, merasa terhormat engki. Gak dinto Imam Ghazali palongku ya junani pon Allah. Faqala li bima qadimta alayya. Kemudian Allah bertanya, anapa sampian mae palongku bedaya den kula. Fasirtu adhkuru a'mali, maka kaulah nyebut pan sepenapan amal kula. Pola nanika, pola nanika. Amala Imam Ghazali ikbala, amala Imam ikbala kekapi. Faqala lam akbalha. Allah adabu. Je kok tak daribah. Benih pola najriyah, benih pola najiyah, benih pola najriyah. Wa inna ma qabiltu minka zata yaumin nazalat dzubaba ala midada kolamika. Engkau narima polana setong saat lambe berdelala ning ke ka tempat mangsena beuna litas robami tu ka engkau ingin nom mangsin wa anta taktub saat jeria beuna para pakna noles ngarang kitab fataroktul kitabata, maka kaulah cepon Imam Ghazali fataroktal kitabata, maka beuna cepon Allah atina aki tak nerosaki noles ahta akhadha hadha sengke hatta akhadat hadha sengke lalak kelak puas nginum mangsen dari bedena mangsen separapana iguna aki ka angku ngarang kitab sareng Imam Ghazali rahmatan biha, karena beles kalala summa qala ta'ala imdu bi abdi ilal jannah. Allah lecu ada budak ka para malaikat ojo lepas Imam Ghazali sampai depak ka swarga gara-gara lala Imam Ghazali kak dinto itu bui sareng Allah dek ke malaikat cek periksa palanjut palacuh dek ke swarga kak dinto karena sifat beles. Maka tugas betul kula sareng panjenengan minangka khalifatullah engki kak dinto ngalastariaki sifat Allah beles. Manabi Sayyidina Umar beles neser kamano, Imam Ghazali beles neser kalala. Gara-gara lala masuk surga. Jamaah sebetul kalau menjadi. Sebenarnya juga Allah keduaan sifat Ar-Razzaq, maka aplikasi dari sifat Ar-Razzaq dan kulesan panjenengan kak dinto tuntut kangkui andi sifat sosial aparing santunan dek ka fakir miskin akati seperti elastariaki sifat semakin kak dinto deki bede santunan dek ka fakir miskin kak dinto mengaplikasikan dari sifat Ar-Razzaq. Hadirin sebutin kaulah muljaki sepenika juga sifat-sifat yang lain. Al-Mu'in, Allah itu zat yang maha penolong. Maka betul kau le sareng panjenengan dituntut ke angkui peduli kong langkong dek ka mustad'afin dek ka orang-orang yang lemah. Sepenika juga Allah keduaan sifat Al-Adl. Betul kau le sareng panjenengan tuntut sareng Allah kaangkui mengaplikasikan sifat Allah kak dinto adil. Kong langkong dek ka penguasa, kong langkong dek ka penegak hukum. Banyak cerita tentang adil kak dinto. Beda cerita se positif, beda cerita se negatif. Cerita se positif saya alami sareng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ke khalifah keempat. Saya mengganti fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nyebarake risalah agama Allah.
Sayyidina Ali Kak Dinto ngangkat hakim. Pernah berdekatan sekak Dinto. Setong saat Sayyidina Ali sebagai khalifah kailangan baju besi saya guna aki kangkui perang. Elang ebekto perang Siffin. Ternyata baju besi Kak Dinto epangki sareng Sayyidina Ali yang kui masuk orang Yahudi. Sayyidina Ali tahu persis bahwa baju ini baju milikku. Milana datang ya orang Yahudi kelak. Acara nikah kelampi gula. Kelampi perang kaula acara. Seelang. Cek pun orang Yahudi benih. Nikah andin kula. Bakun orang Yahudi ni kata ngaku. Cek baju besi kelak kaku ngena Sayyidina Ali. Lemun bianta ngaku cek ke nikah andin kula. Tore mangken ke pengadilan. Maka kemudian Sayyidina Ali aparkarah pengadilan. Sementara hakim maka itu hakim yang diangkat oleh Sayyidina Ali sebagai kepala negara. Jamaah sifatun kaulamul jaki. Di hadapan hakim Sayyidina Ali Kak Dinto palongku sarang hakim sejajar sarang orang Yahudi yang dituduh mengambil baju besina Sayyidina Ali. Bayangkan cek saking ngamangken presiden punya persoalan hukum dengan rakyat, dan rakyat Kak Dinto ternyata agamanya bener agama Islam Yahudi. Nah didudukkan di meja depan hakim acicir sareng mosona yang notabene adalah orang Yahudi. Jamaah sebetulnya kaula amul jaki. Hakim maka itu anyamah Syureh Al-Qadi. Orang di hadapan hakim Kak Dinto posisinya sama. Dan itu yang dilakukan oleh Syureh. Enten bene polana Sayyidina Ali Kak Dinto khalifah presiden ditempatkan di tempat khusus punten. Padahal Syureh Kak Dinto yang mengangkat Sayyidina Ali. Periksa Sayyidina Ali. Ajunan ada orang Yahudi muntut rasokan besina ajunan ba'an bukti. Adakah bukti? Beda je pun Sayyidina Ali. Napa buktena? Saksi. Saya saksena. Setong Hasan anak kaula. Dua kontar pembantu kaula. Apa kata hakim? Nyona sobora khalifah anak Kak Dinto tak bisa jadi saksi keangkui orang sepuna. Enak itolak. Coba seorang hakim ngadepi presiden khalifah se presiden gele abekta saksi potrana tibi musuh hakim itolak. Karena memang aturannya seperti itu. Anak tidak boleh menjadi saksi dari orang tuanya. Pas setong pembantu. Saksi setong kan itu pembantu. Ternyata yang bisa diterima hanya satu saksi. Dalam hukum acara peradilan agama mulai dimen zaman Rasulullah tak cukup mun saksi setong. Saksi se arupa aki potrana tibi etolak, saksi se memenuhi syarat engki Kak Dinto pembantuna, tapi tak cukup.
minimal saksi kak dito dua. Apa yang terjadi? Sementara musona Sayyidina Ali se Yahudi se montut baju besi kak dito tetep tak ngaku. Potos musuh hakim. Katipan apa potosan nah? Presiden potos musuh hakim. Hakim se ngangkat kak dito presiden kak dito ternyata Sayyidina Ali pekala. Bayangkan. Presiden pekala. Musuh hakim se hakim kak dinto yang kat musuh presiden. Beda enggak nikah makin. Qadarullah saampuna potos Sayyidina Ali kala mosona Sayyidina Ali se Yahudi kadi itu apa ngerasa enggak dia ya peradilan Islam sanajan seiadepi presiden sanajan seiadepi khalifah muncaan hukum tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan tolak. Akhirnya pas musona Sayyidina Ali kak dinto menyatakan dek kasih hadir persidangan saksi makin kula masuk Islam pas asyahadat gara-gara hakim kak dinto menegakkan hukum Islam, mengaplikasikan sifat Allah al-adl. Nikah hakim zaman dimen, mun hakim zaman mangken. Hakim zaman mangken sebanyak pada carita kadin toh beda setong saat beda permohonan untuk penetapan mal waris harta warisan beda orang nyoon ke hakim ke pengadilan supaya ditetapkan haknya berapa napa mal waris harta yang akan diwaris ajem benih tegel benih mobil benih ajem ahli waris aseraan setong bapak nomor dua anak bini nomor telok 2 anak laki. Jadi bapak ring nika peradilan agama taiki bapak gak disebut rois bapak rois nika kepala rumah tangga kan bapak anak 2 bintain sebini selake rojulain laki de 2 maka hakimah mutos harta waris aropa aki ajeng ahli warisah bapak rois anak bini 2 bintain anak laki 2 rojulain sampunai periksa ampun cukup pemeriksaan depak kebektona hakim memutus putusan hakim sebenarnya ammar ra'su falir rois cerita ke ajem ni ke bagian bapak kepala wa ammal janahaten kelembenga ajem seda 2 falil bintain maka nika bagiana anak bini de 2 ampun terbagi ampun wa ammar rijlain falir rojulain tining sokona ajem seda 2 bagina anak laki seda 2 berarti kita bagi cetak andi nepa kelembang de 2 andi na anak bini de 2
sokoh dedua andina anak laki dedua beda si kita bagi wa amal baki falil qadi karena andin hakim le model-model ngak nikah semakin sebanyak okay. Le nikah contoh yang tidak mengamalkan sifat al-adl. Jamaah sebutin kaulah muljaki. Pas berdecukan kak dintoh akad dia gelak sepositif. Nikah beda kitab Riyadhus Shalihin sarana dalilul falihin saran. Dimen bedo orang kak dintoh keduan lahan pertanian. Buto ka obeng petaber. Ternyata bedo orang seminat terjadilah kontrak jual beli. Ampun ya bengi moso pembeli kalaben harga yang sudah disepakati. Ampun karena ampun lepas dari milik orang yang menjual kerep moso semeleh. Oning-oning budak harta karun, budak emas. Sampunah egerep landu cek sakak cek katipun apa bodoh masih bebe beli kak dinto musosi penjual dek ke se sarang pembeli pembeli dek ke penjual kula ni ke melia tanah melia sabe ke angkui lahan pertanian kula tak melia emas nika benendin kula nika andin sampian jangan saya jual katipun apa kula pun alepas tanah kaula beli masa sampian napa apa sepun beda dalam tanah kak dinto karena ampun lepas dari kaula pun hak sampian saya mele tak ndak saya jual juga tak ndak pas dua orang ini kesepakat mohon sanekah ke pengadilan boy tore entar ke pengadilan hakim tak usah muka kitab undang-undang hukum acara perdata tak usah muka hukum acara pidana ben sama cuma cukup hakim matanya kasih ajual embianan di anak ki engki Maroba laki umur sana lanceng pun Pak Hakim tanya kasih meleh biar nanti anak iki Maroba bini umur sana apa paraben pun Pak Hakim anak pun tak usah tokar biar pada nolak biar mulai gede saya jual nolak saya meleh nolak ki neka kebai bendena maka bin anak sampian moso anak sam katipun apa engki Pak Hakim oke tok potos cek saking hakim mankin saya meleh tak ndek saya jual tak ndek kak dintoh contoh dari aplikasi dari sifat al-adl seorang penegak hukum yang adil maka dan kula sareng panjenengan tuntut ka angkui mengaplikasikan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat al-adl dan kula sareng panjenengan tuntut ka angkui bersifat adil. Itu bukan cuma untuk penguasa, bukan cuma hakim. Orang sepo seperti kejukan. Orang sepo dek anak sawu al-atiyah baina auladikum papaduh mun aring paring ke anak masih banyak sifat-sifat Allah yang lain intina dan kula sareng panjenengan andi tugas sebagai khalifatullah mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang aktif sekak dintoh karena ki beda acara selain muga-muga saya sekunik kak dinto beda manfaat
paling bunten badan kaula sareng panjenengan Kak Dinto keduan kaangkui keinginan mengaplikasikan sifat-sifat Allah seaktif Kak Dinto sebatas kemampuan badan kaula sareng panjenengan minangka kabulipun Allah. Kurang langkungipun nyoana maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.